চিন্তা করে দেখুন তো, যখন অভয়ার মৃত্যু হয়, যখন অভয়াকে অত্যাচার করা হয়, তখন কতবার সে মা বলে চিৎকার করেছে। ওই অত্যাচারের মধ্যে তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে কাগজপত্র, রুমাল ফুমাল কিছু ঢুকিয়ে রেখেছে, হাত পা বেঁধে রেখেছে। চিন্তা করুন তো সেই অমানবিক দৃশ্যটা। সেই শুনে কি আমি মা হয়ে চুপ থাকতে পারি? दीदी को अब हम उखाड़ के फेंक देंगे। दीदी अगर हमारी खुशी अगर दीदी नहीं देखेगी तो हम अभी दीदी को नहीं चाहते हैं। তো বলবেন এগিয়ে বাংলা, আমরা সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে দেখি পিছিয়ে বাংলা। বাংলা 100 বছর পিছিয়ে গেছে। আমরা পার্ক স্ট্রিট দেখেছি, কামদুনি দেখেছি, দুর্গাপুর দেখেছি, আর অনেক জায়গাতে দেখেছি কিভাবে নারীদের নির্যাতন করে অসহায়ভাবে মারা হয়েছে। और दीदी अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो इतना वो नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि दीदी हमें अब ज़रूरत है। दीदी को अब हम उखाड़ के फेंक देंगे। दीदी अगर हमारी खुशी अगर दीदी नहीं देखेगी तो हम अभी दीदी को नहीं चाहते। বাংলাবাসী পশ্চিমবাংলায় আছি, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমি একজন মহিলা। 8 থেকে 80 পশ্চিমবাংলায় কেউই সুরক্ষিত নয় মহিলারা। তাই খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। আমার বাড়িতেও আমার মেয়ে আছে, তাকে নিয়েও খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকি। কলেজ স্কুল যায়, তারপরে বড় মেয়েটা চাকরি বাকরি করে, এই নিয়ে খুব চিন্তার মধ্যে আছি। दीदी का दोष इतना है कि आज दीदी की छूट के वजह से ही लड़के कलकत्ता में इतने वो हो गए हैं कि वो किसी का भी बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने अगर कोई भी लड़की अकेले जा रही है तो उसको टोना टोटकारी तो मारना ही। दूसरा कि कहीं पर भी लड़कों की तो एक सभ्यता नहीं है बात करने की। वो हर बात में एक अब्यूसिव लैंग्वेज दे के बात करते हैं। आप दूसरे शहरों में देखो तो दूसरे शहरों में लड़कों के मुंह से गंदी शब्द नहीं निकलती है, लेकिन मैं जो नोटिस की हूँ कि कलकत्ता में लड़कों को इतना छूट दे दिया गया है कि उनके मुंह से स्लैंग लैंग्वेज बात होगा ही होगा। ये मैं कितने बार खुद फेस की हूँ। ধর্ষিতা হয়েছে মেয়েরা। আমরা দেখেছি অভয়াকে, আজও বিচার পায়নি। তার মা কি মলিন বেশে, ভারতীয় জনতা পার্টির দেখলাম একটা টিকিট পেয়েছেন পানিহাটি থেকে, কি মলিন বেশে মানুষের দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আর মানুষ বেরিয়ে এসে তার গায়ে হাতে হাত বুলিয়ে তাকে বিচার পাওয়ানোর আশা দিচ্ছেন। এই দৃশ্যটা কিন্তু খুব বেদনাদায়ক, খুব করুণ একটা মায়ের কাছে। চিন্তা করে দেখুন তো, যখন অভয়ার মৃত্যু হয়, যখন অভয়াকে অত্যাচার করা হয়, তখন কতবার সে মা বলে চিৎকার করেছে। ওই অত্যাচারের মধ্যে তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে কাগজপত্র, রুমাল ফুমাল কিছু ঢুকিয়ে রেখেছে, হাত পা বেঁধে রেখেছে। চিন্তা করুন তো সেই অমানবিক দৃশ্যটা। সেই শুনে কি আমি মা হয়ে চুপ থাকতে পারি? আমার দু চোখ ফেটে জল আসছে ওই ঘটনাটার কথা মনে পড়লে। हम लोग बचपन से देखे आ रहे हैं और इसको अभी लेट गो करना चाहिए। इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि दीदी होश आवाज़ में इतनी सारी बातें कर रही है। वो रात में अगर बैठ के यही वीडियो अगर देखेगी तो उन्हें समझ आएगा कि वो कितनी जगह में गलती कर रही है। और मैं अभी इस युग की लड़की हूँ, मैं तो चाहूँगी कि अभी बहुत ज़रूरी है परिवर्तन होना। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में मैं बोली हूँ कि अगर दीदी नहीं सुधरी तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अब लोग ही दिखाएंगे उनको कि आप जो बोल रहे हो कि लड़की को 7 बजे नहीं निकलना चाहिए, तो ये आप गलत बोल रहे हो। आज हमारे घर पे लड़कों से ज़्यादा लड़कियां काम कर रही है, तो दीदी का ये कहना बहुत सरासर गलत था। दीदी अगर अभी नहीं सुधरी तो मुझे लगता है कि अब दूसरे लोग उड़ जाएंगे और उनको पूरा दबा देंगे। মনোজিতের মতন যদি ছাত্রনেতা থাকে কলেজ স্কুলের মধ্যে, কি করে আপনি সুরক্ষিত? তাকে প্রত্যেকদিন অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে তার পার্টি অফিসে, ইউনিয়ন অফিসের মধ্যে। এটাতে সুরক্ষিত বলছেন মহিলাদের? আমরা তো চোখের সামনে ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। আর এখন তো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ছেয়ে গেছে, আপনাদের দৌলতে সমস্ত ইউটিউবাররা এসে আমাদের খবর দিচ্ছে। এইসব দেখার পরেও কি কোনো মা, কোনো মহিলা শান্তভাবে বাড়িতে বসে থাকতে পারে? একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটা কি আমরা এক্সপেক্ট করি যে আমার বাচ্চা মেয়েটা ধর্ষিতা হওয়ার পর তিনি তার একটা রেট ধার্য করছেন? ছি, ওনাকে ধিক্কার জানাই এর জন্য আমরা। ছি 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 ছি, মাটি লাল হয়ে যাচ্ছে রক্তে, মা কাঁদছে, আর মানুষ মুখে রুমাল বেঁধে আছে, চোখে পট্টি পড়ে আছে। এটা কি কোনো মামাটি মানুষের সরকার হয়? মামাটি মানুষের সরকারে কি এই ঘটনা ঘটতে পারে, যেখানে আমরা নিজেরা आज के डेट में 22 से 23 आज बीजेपी सरकार सत्ता संभाल रही है। 22 से 20 स्टेट को संभाल रही है। तो उस स्टेट में आप जाके देखिए और वहाँ पे लड़कियों का कंडीशन देखिए और गरीबों का व्यवस्था देखिए कि किस तरह से मोदी जी ने स्वयं संभाल के रखा है। लेकिन यहाँ तो मैं दिन पर दिन देख रही हूँ नीचे होता जा रहा है। अगर मैं टीएमसी में मैं रहती तो आज यही लड़की शायद कोई अच्छा पोस्ट में नौकरी करती, लेकिन मैं टीएमसी में नहीं हूँ। मैं इससे पहले पार्टी में नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने खुद हमें फोर्स कर दिया है कि अपनी खुद की रक्षा करने के लिए मुझे बीजेपी में आना ही पड़ेगा। तो बीजेपी को बोलूँगी मैं।
इसलिए बोलूँगी कि मैं भारत में रहती हूँ। ये भारत हमारा देश है। यहाँ पे बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, शिमला ये सब मैं नहीं देखूंगी। मैं भारत को किस तरह बचा सकती हूँ मेरे एक वोट दे करके, ये मैं पहले देखना चाहूँगी। मैं মমতা ব্যানার্জি তো নিজেকে সবসময় এগিয়ে লাগে, আমার 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 আর আমি করতে করতে তো 15টা বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। উনি উন্নয়ন করেছেন, কেন করবেন না? ওনার নিজের পরিবারের উন্নয়ন করেছেন, বাংলার মানুষের কোনো উন্নয়ন করেননি, কোনো উন্নয়ন নেই। তাই উনি আমি আমার আমার আমি দিচ্ছি, আমি করছি। দেখুন কোনো কথা কিন্তু বলে না যে অমুক লোক দিচ্ছে, অমুক লোক করছে। কোনো সময় কারোর প্রশংসা করেন না, সব সময়তে এই আমিত্ব ভাবটার জন্যই ওনার অহংকারের পতন হওয়ার খুব দরকার আছে। সিপিএম যাহা তাহাই তৃণমূল, কারণ খুব ভালো ছাত্রী সিপিএম এর উনি। যতই ওনাকে দেখান বিরোধিতা করে আজকে সরকারে বসেছেন, খুব খুব ভালো ছাত্রী সিপিএম এর। সিপিএম থেকে বদগুণগুলো আগে উনি কালেক্ট করেছেন, ভালো গুণগুলো না নিয়ে বদ গুণগুলো কালেক্ট করেছেন। আর তার মধ্যে এই সালিসি সভার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সিপিএম করতো মাথা ন্যাড়া করে দেবো, উল্টো করে ঝুলিয়ে দিত। ইনিও তাই করছেন, সালিসি সভায় লাভ জিহাদের বিচার করছেন, সবকিছু করছেন। উনি সালিসি সভায় বসিয়ে ফেলেছেন, উনি একদম বিচারক হয়ে গেছেন এখন বাংলাতে। कहीं कहीं पे बता रहे हैं भाई, हम लोग नहीं है सेफ कहीं कहीं पे। और दीदी जिस तरह से कभी कभी ये जो बोल के निकल जाती है, ये हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। इस तरह से दीदी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दीदी अगर एक लड़की के बारे में इस तरह बोलेगी तो हमारी और भी बहनें हैं जो कितना मेहनत कर रही है आज के डेट में। आप शायद आपको नहीं मालूम है, आज बाहर निकलो, आप देखो जाओ कि वो लोग किस तरह से अपनी दिन रात के मेहनत से ही उनकी घर चलती है। परिवर्तन तो करना ही है, बहुत जरूरी है परिवर्तन करने के लिए। আমরা তো বারবার বলেছি এখানে শাসনের আইন চলে না, শাসকের আইন চলে। আইনের শাসন চলে না এখানে, আইন বলে কিচ্ছু নেই, নাথিং, কিচ্ছু নেই। আপনি থানায় যান, থানায় গিয়ে আপনি ওখানে একটা এফআইআর করতে যান যে আমার এই ঘটনা ঘটেছে, দুর্ঘটনা, আমি একটা এফআইআর করতে চাই, নেবে না আপনার। তাই আমরা বারবার বলি আইনের শাসন চলে না, শাসকের আইন চলে। যতক্ষণ শাসক না বলবে ততক্ষণ আপনার সেই আইনটা অ্যাপ্রুভ নেবে না।